Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ilah ta'ala wa risafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man nawa masaifuna wa jidaduna wa aslafuna sholihun wa ala man nawa sohibul bait fi hadhihi lailah Bapak umat saya sekeluarga wa ala niyatina wa niyatikum wal khadirina asma'in. Tabarukan wa tafa'ulan bihadil jasah mubarakah annallaha yaghfiru lana dzunubana wa yasturu uyubana wa yafardij humumana wa yamshib humumana wa yashfi mardona wa yu'afi mubtalana wa yusil akhlaqana wa yusli akhwalana wa yasir jami'a umurina wa yu'asi arzaqana wa inna Allah yaghfi jami'a hajatina min hawaijid dunya bil maisyarah wal ma'unah wa hawaijil akhirah bil ghufran wa ridwan bisa yutiwalati adnan sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaj'alana wa qulubana ma'muratan bi mahabbatillah wa mahabbati rasulillah wa mahabbatil awliya wal ulama wa sulaha wa yasuruna ma'ahum wa ilam na'mal bi amalihim wa yasukana Allahu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fitunya fi ziyarati wa ru'yati wa fil manam wa fil akhirati bi syafa'ati wa khawdi wa liqa'i fi jannatin na'im wa ayyaj'alana Allahu ahlana wa auladana dzurriyyatana min ahlil ilmi min ahlil Qur'an min ahlil khair min ahlil birril walidain wa min ahli ta'ah wal ibadah wa min ahli sunnah wal jamaah wa alla yaj'alana Allah wa iyyahum min ahli syarri wal ghair wa min ahli tughyan wal isyan wa min ahli waflah wa dhalalah wa yulahiqna Allah wa iyyahum fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa amnin wa sikhah wa salamah wa sa'adah wa bisyarah wa ma'unah wa taufiq wal hidayah wal barakah wal istiqamah fi ta'ati wa ibadah wa yahdin lana bi husnil khatimah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa agsaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un alaihim a'andatahum a'lam tundirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim.
inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa jaridnahum asalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu antum illa basarun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun wa ja'a min aqsal madinati rajulun yasma qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ilala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan iyuridani rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yuqinun inni bidal afi dhalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa anzalna qawlihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna mursilin inna marsila sayhatan wahidatan fa'idahum khamidun ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun wa syamsu tajri mustaqarril laha dalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ma'adakal murjuril qadim as-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki
wajhil masbun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa in asa nughriqhum fala sariha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an lillahi wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lilladziina aamanu a'idhimu ma yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yahduruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajrasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun al-yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati yawma fi zuhurin fa'idun wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqin lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wa ta'ajul yawma ayyuhal muslimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa a'buduni hadza siratul mustaqim wa laqad aminkum jibilan katsira afakunu taqilun alihi jahannamul lati kuntum tu'adun islau al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nahtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wa law nasha'u lata'amna ala ahyunihim fastabaqu sirata wa anna yubsirun wa law nasha'u lamasaknahum ala makaanatihim mastaqamu mudhi'aw wa la yarji'un wa an nu'ammirhu nu'abbisu bil khalq afala yaqilun wa allamnahu sihra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun wa
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وهم لهم جند مهتدون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع الأولياء العارفين وجميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وحملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المجتهدين ومقلدين كلهم أجمعين وجميع أئمتنا من المحدثين والمفسرين والمؤلفين والمصنفين والعلماء العاملين وعلى عباد الله الصالحين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا لأرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأزواجنا وأصحابنا وأمامنا وأمهاتنا وأخوالنا وأخوالنا
وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأصولنا وفروعنا والمنتسبين إلينا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأرحامنا وخواصنا وأشبابنا وجماعاتنا وذا الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى هذه الأرواح almarhum Bapak Sarudi, almarhum Bapak Satina, almarhum Ibu Bainah, almarhum Bapak Somo Pawiro Gusti, almarhum Ibu Wagiem, lan sedaya leluhur lan ahli warisipun lan keluarganipun Bapak Umar Said ingkang sampun ngrumiyin kula lan panjenengan sedaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa ma'fihim wa'fu anhum. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna
anna waghfir lana warhamna wa'fu 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 anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirina bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna 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 irham ya arhamar rahimin wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhhira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli afdalas sholati ala ashabil makhluqatika nuril huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa nidada kalimatika kullama zakarokal zakiruna wa ghafalana zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdalas sholati ala asmadil makhluqatika syamsid duha sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakarokal zakirun wa ghafalana zikrikal ghafilun. Allahumma sholli afdalas sholati ala asmadil makhluqatika badri duja sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakarokal zakirun wa ghafalana zikrikal ghafilun. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wahzurna warhamna warfa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan wa maghfiratan taubatan abdin musiin zalimil la yamliku likulli nafsin naf'a wala dharra wala hayata wala mauta wala nusura. Aqulu qawli mustasbihan ilallahi bi kalimataini khafifataini ala lisan saqilataini fil mizan habibataini ila rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Nawaina dzikran taqarruban ilallahi wa khurujan minaz dzunubi wal ma'asi fa'lam annahu afdhalu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmahin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu minal ayati wa dzikril hakim wa ma halalnahu wa ma sabahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallainahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa auladihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumidin wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati
malaikatil muqarrabin wa jamil awliya'il arifin wa jamil syuhada'i wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa hamalatil qur'anil azim wal qura'il mukhlisin wal aimatil mujtahidin wa muqallidin kullihim ajmain wa jami' a'immatina minal muhaddisina wal mufassirin wal mu'allifina wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa ala ibadillahi sholihin wa ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha khususan arwahi masayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa li abaina wa ummahatina wa jdatina wa jaddatina wa azwajina wa azharina wa amamina wa mammatina wa akhwalina wa khalatina wa abnaina wa banatina wa usulina wa furuhina wal muntasibina ilaina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa arhamina wa khawasina wa jibamina wa jama'atina wa daril hukuki alaina ajmain wa khususan ila hadhil arwah almarhum Bapak Sariti, almarhum Bapak Sadiman, almarhumah Ibu Bainah, almarhum Bapak Somo Paulo Gusti, almarhumah Ibu Wakim wa usulihim wa furumihim Allahumma fir lahum warhamhum wa nafihim wa funanhum wa tajawaz ngan sayyatihim wa taqabbal a'malahum wa astur muyubahum wa nawwir kuburahum wa wasim madkhalahum wa ja'al jannata ma'wahum Allahumma anzil fi kuburihim ar-rahmah wal maghfirah wal diya'a wan nur wal rawh wal rayhan wal bahjata was surur wal fushata wal aman min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa taj'al kuburahum qubratan min khufarin niran Allahumma ij'al qira'atana sirran lana wa lahum minan nar wa hijaban lana wa lahum minan nar wa fikatan lana wa lahum minan nar wa fida'an lana wa lahum minan nar wa nasyatan lana wa lahum minan nar wa bara'atan lana wa lahum minan nar wa mikon lana wa lahum minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alil qur'ana lana wa lahum fil kuburi muqdisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala siratin nura wa fil jannati rafiqa wa anin nirali sitran wa hijaba Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan bi sihatin wa afiyah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli ahli minal ahwali muntahim
bibil Mustafa balik sidana wa bilana Muhammadu ya wasi'al karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin baik muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya